औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बाअसिल अंबिया'i वल मुरसलीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह दिरिंगता माह मुबारक रमज़ानी चुब्दोनी चिंदसनांगिमा शुरू सों दी मुबारक जग पे बारियां माह रमज़ानी गा यगज़िर मुख्तसर दुआ पो लितर पे का खुदा समज़ात पे कना आतिस चलिंदुक दी दुआ पे अनुक अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीही लिस्सालिहिल अअमाल वग़्ज़िनी फ़ीही लिहवाइजि वल आमाल या मन ला यहताजु इला तफ़सीर वस्सुआल या आलिमन बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। चाने दी दुआ पे अनुक अव्वल का आतिस खुदाए कना सलत खुदाया बारी लाहां अच्छा दिजक पे अनुक मचा हिदायत बस सालेह आमाल कुनी तरफ ला लियखमो आमाल खैरुनी तरफ ला वग़्ज़िली फ़ीही लिहवाइजि वल आमाल खुदाया अच्छी चीज़ नारगना हवाइज कुन मचा अर्ज़ोन उम्मीद कुन यरस चीज़ नारगना दी जग पे अनुक पूरा बस या मन ला यहताज इला तफ़सीर बारी लाहा यारी ज़ात पो निज़र भी तरफ ला तफसीर बे तरफ ला ज़रूरत में व सवाल बायत पे या आलिमन यज़ात पो आलिमिन बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन गा इंसान को नि खुतूरियां यदखन उनगा मसा यरा तख्फा छचाइन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। चानत दी दुआए मुबारक पे तर्जुमा शख्से वजाहत तरफ ला ज़रूरत यद मुक़द्दिमे दे जुगतुगना इंशाअल्लाह दी दुआए कि दियानुक मते सस्खान को नि तरफ ला इशारा बचा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मारूफ बिक़द्रिल मारिफ़ा। इंसान एहसान इनाम पो इंसान मारिफ़त हिसाब का चींदसना मुस्तहक़ छचाइन चुप। लिज़ा हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाहि अलैहि ख़दमल्ला आराबी थांदुक्स पे खलब दे थांदुक्स पोरियों से इमाम हुसैन ला अर्ज़बस यब्न रसूलिल्लाह यरा मादा ने रसालत व इमामती ख़ानदान शितियान इन जूद व कमाल सखावत पयंती इन लिहाजा दो सुखशाखशीन की ये कादान सदगारी इब्न आम पोयानी गारी बात सुनसे फूंगस कत्ल बसत लिहाजा दरक वारिस नज़ी कना दिया ये कामिल चलन चौधरी शजदा सोना यारज नी दे दिया अदा बोस। इमाम हुसैन सलामुल्लाहि अलैहि फ़ियक़्पुस ख्वा कसल ब्यों मकरा मसला सुमतीत दे मसलाउन लखरज जवाब तांग नरिक मखरी दिया खरा चेंदस नारगना अदा बे दिया कामिल पो अगर केरे मसला सुम का जवाब ताना दिया कामिल खरांगस्तान खरा दिया कामिल मुस्तहक़ अगर केरे द मसला सुम पाना निस पो जवाब ताना सुल्साई दिया
di posumi pois mo akana chik chik bitse mene jawab matana as kara sul se chata khoz imam khidmat al-arz baz ibn rasulillah yarang imamat al-ma'dan ilm imamat anaduk se aya ngachos po jahil thang yanuk ngabong na yang buduk pa pisha khashya yare du sawal bayat punyi kanatiyat podiu munasibina yarang अच्छी जवाब था उन्होंने कसल में सही इनकी रिस्पेराओ लेकिन ये अपोचो पैगंबर इस मौलियत की अल-मारूफ बिक़द्र अल-मारिफा किरांगा दिया तामो किरे मारिफत पर जोक्स मौजिन चार वशेन किरे मारिफत पर किरे अक़ीदाओ खुदा का चम से दुख किरे मारिफत ना इल्म पर चम से दुख दे हिसाब का किरांगा दिया मुस्तहक़ चचेन ज़रबन खोज़ उन्हें इन या रसूल अल्लाह यार मौल गा जवाब यूं न रंगा जवाब ताऊनुक मत ना गा यारी काना चीन दस ना रखना इस्तेफादा वो गा दिमाशस कम पा यारी काना सब तो पैगंबर इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि फ़िक़्फ़ुस को कसल बियों सब बसर गलबा चीज़ पे चीन इंसान ला कसल बियों खोज़ दे जवाब यानुक अल ईमान बिल्लाह खुदा के ईमान क्यों मोबसिक अफजल चिरगलबे या चामेद सब बचिरगलबो ईमान है इमाम इसका सलबियों अहसन था इमाम इसका तहसीन बस खेरे जवाब पर सही जस आया मिसरे से सवाल पुखरा इंसान हलाकत शित्यानुगना चीज न जाता चैन इंसान हलाकत याना नजात शायद पर चीन ची का दातियों वज़्ज़ अत्तवक्कुल अल्लाह खुदा का तवक्कुल बस है भरोसा बस है हर चीज़ यानु कुरिर दियांग ना उम्मीद पो खुदा का जग ना रिगना ख्वा नजात चाहिए जो महाली की शित्यानुगना इंसान ला नजात तंखन पो तवक्कुल अल्लाह इन बास में इमाम इसका तहसीन बस अहसन था सुमेरे से का कसल सवाल बास सुमे सवाल पर इमामिस आया इंसान फरस जीनत पुचीन चिची शिगिन इंसानी जीनत को ज़द इंसानी जीनत पो अव्वल अल-इल्म माअहुल हिल्म इंसान ला इल्म दुक तुक दो नहीं अम्बो हिल्म ना बुर्दबारी यद ना रगना दो इंसानी जीनत दिन इमाम इसको तहसीन बस बारक अल्लाह खेरे चीन दस ना रगना लिखमो जस निसरे से का अगर इल्म अल हिल्म मत नरिक यां चियत इंसानी जीनत ज़रबाना मालुल हलाल माअहुल इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह खुदास ख्वार कुरी लुत्फ़ करम का हलाल रिज़्क़ रोज़ी माल दौलत चिक शज़दे बसियत व दोन यम्बो खुदाए लम यानुस्फ़रल बी इन्फाक़ बायत पे तौफ़ीक़ पहुँचो यम्बोयत ये सिरसिद्दीन इंसानी फिर जीनत बास इमाम इस तहसीन बस का आसान बारक अल्लाह सुमेरे से चीन ज़रबाना सुमेरे से खुज़्ज़ अल-फ़क़्रु मअहु सब्र फ़कीरी इन दुम्बाना परेशानियों नाम ऐसा इंसान इस दिका का तो सब्र बस है थकलुक्स बस है इस्तिक़ामत दुख नरिक खुदा रल दरगाह शिकायत चिक खुदा दरगाह का मसलन मिरन चशिक मलदान मा मज़र बदुगना इस्तिक़ामत न सब्र का दुगना दो इंसु मेरे से ख्वा जीनत पो इमाम इसका साल बुनी दो सुमका मैचो मैत न रिगना चीन दरबाना निमाना दी सुमका का तो मैत ना नम्मे यों से स्ट्रक पिखो मुस्तहागिन यां खुल्लुस पे फ़ायदा मैत खुशिना बेहतरीन दो बसा चाने अव्वल सवाल पे अनुखोज इमाम जवाब था उसके अल ईमान बिल्लाह खूब जवाब उनका ठीक यों उसको मारिफत इमाम इस रख्सपा बस ना इमाम इस ख्वा दिया ये कामिल पो 1000 दीनार इन मिन सुकदे 1000 दीनार पो ख्वा दिया इमाम इस शज़दे बस वद्दे का अलावा 40 दीनार दू खिरस खिरी चिंजस ना सफ़र ज़ाद राहिलियाँ उन्हों
کری زندگی معیشت یانو کری پروفی زبطون سیانو کری زندگی انکر سر و بس سر و باز زرکادون شزده بس بانا لعرابی زست الله اعلم حیث یجعل رسالته خدا قرآن شزکن اینچو خدا قرآن سقبت شزکن که رسالت مستحق بسوین امامت مستحق سوین منصب رسالت نه امامت کا سو مستحق اندر بو قرآن شز خورج جقچا اینچو یان سو دویش شمن چو زر بو دیگه کوچین دست نرگنه اقرار بس شان ایمان سقبت افضل چیز پو انسانی سقبت ضروری چیز پو مثلا ایمان انسو چونکہ ایمان مد نرگنا ده انسان پوانا نجات چچسمن نہ کوئی گا اعمال چک بید نرگ خدای درگاہ دو قبول چچسمن نہ صحت صحیح چچسمن لذا سقبت ضروری انسان لا افضل پو خیر پو انسان ایمان انسو چانا دی ایمان کے بارے انو کہ آیا ایمان پو چین ضربنا محققین و صحیح وقول پسائن سو کہ غتی مذہب اثنا عشریہ نظم سے کہ ایمان الاغرار باللسان والعقیدت بالجنان انسان اس دی ایمان یعنی خدای وحدانیت نبوت پیغمبر امامت معاد عدل جون کا انسان زبان کا اقرار بس زربان گوشا وہم دی اقرار زبانی سا کفایت چچمن دی مطابق انسان لسنی یعنی عقیدنا بروسہ گوشا یقین گوشا لہذا اقرار زبانی سا نہ انسانی نجات فرس وسیلہ چچمن نہ انسانی عبادت چی خدای درگالا قبول چچسمن چونکہ پیغمبر اسلامی زمانی انک صدر اسلامی انک زبان کا چین جسنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زرکن مامویت پین ولائی اللہ سنگ مثلا زبانی اقرار بکن یت پین کمان کی مشہور یت غدیر خومی انک منافقین دے بری انو یت کن دے منافقونی سنگ ولایت علی کا چین جسنا اقرار باز بلکہ اول کا چین جسنا عمر ابن خطاب یون سے امیر المومنین لا مبارک بادی تانس بخن بخن لک یا علی اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ زرے ولیکن چون جو صرف اقرار زبانی گن من حقیقت یانک سنی یانک نکون ادی کا عقیدہ نچزلوکس مد پن دی اقرار زبانی کنتی ظاہری مصلحت کنتا محفوظ رسوت پہ می نکون جوز اسکان انسو لذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھوان عقیدہ مت چک دے پیغمبر کا نہ چیندس نہ کھوان ولایت کا نہ خدای وحدانیت کا صرف اقرار زبانی اگر عقیدہ نہ کھوان دون کے چھزلوکس کا تو یہ حقیقت کا ایمان کیوں سپننا پیغمبر دنیا تک انرگل بنا دے امامت مستحق ان قانون کنار شخص سے پیغمبر جانشینی ملسا کون چین دسنا رگنا غاصبانہ دون کا قبضہ بچس منما چونکہ کھوان حقیقت کا نہ پیغمبر کا سلب کا چین دسنا رگ عقیدہ مت چک صرف اقرار زبانی مت پا وإلا مت نہ پیغمبر اگرامس دے حجی تمام سوا جمعیت پہ انک تے جمعیت پہ انو پیغمبر اعلان بس امیر المؤمنین کری جانشین چو سے سون سنا چی بس کونس پیغمبر جکتگنا علی کنارہ جخصی یم کن فینس لہذا دی اقرار زبانیو نہ کون قیام لفن چسمن نہ کون دنیا نجات چسمن ابو بکر وقت کی دی منصب امامت پہ کا
पैगंबर जानशी चीन de mansab pokos gasibana sambal bas dekadus kuri muddat programa ko dunia tkanargal ko kuri lepseanu lep demal se kayons Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab dorianu आराबियों से सवाल बस आया दी दौर पे अनु पैगंबर जानशीन पसुइन जर बना उमर इब्न खत्ताब इज्जत पैगंबर जानशीन पोंगा इंदरे किरिची मतलब यब कोज़ेस दोने लोने अनुक दिका yang sarma migyot pin आया दो गार्सो कोज़ेस को दुनिया तिकनर गलेमेत दरो कोई जानशीन पोंगाइन ona kwe janishin katoyara in narek di Abu Bakr shitiangas 10,000 dinar ngas kwe shitiamana lajaksiyot ni de amanat puto zarbana Umar ibn Khattab iska annuhu ko aziz kiran chan shahid chik subut chik kiri shitia mustaqsam chik chan yota zarbana koz Abu Bakri daskhad na dese koz de amanat piyot pe subut pokasan de kuri daskhad na desiyod nga zer bano ko chara mason chara macha kos Muhammad ibn Abu Bakr chin desnarigna fru Muhammad dozdar Ali shitianun in min muhibbin Ali in min balki amir al-mu'minin shitiya kale yanugna qadr qiymatan yod kanin Muhammad ibn Abu Bakr sar kyon se ko azaz tos kiri باواز جوت سیک چین دستن کوی امانت یاد کنین سوک داره کوی مستمسک نردست و کرد دیو عبادت باز کرد دیو عدا باز چونکه کوی عمر ابن خطاب محمد ابن ابابر که چین دستن کوی علی دوزدار گلوس کر کنین منا کوی که کوی کدورت ناراضگی یاد پا دشمنی یاد پا دی فرز کوی که اونس کرد کلچار برگوشین دیو زر بنا محمد جواب تانس یا عمر یاران تخصبا یاد که ngari ragiu ngari sawariu ngari nezao wadona urchik don met pangachang yot met ngachang ni chinjesna regna bawi warasati mal jaidat chignan kamme ga karşı ngachang aşı baskan men ni shidedan men ayot men ngazgarna chitang zer bana Umar ibn Khattab iz Arabi wa ishara basizes kerez Kur'an zon ko zone met pakiri madlab pahal chachasmen ko chamet zere bahana bet Arabis Muhammad lakshis ab faisla yon jo kiri ka foxun jo kerez ni kiri bawi di bolon pe kerez bahar hal ni di amanat pe kerez tamar gusu zer bana Muhammad la مجبور سون سے جس کوز نکرز نا مهلت تون نا مولا علی شتیا سون سے نا مولا علی کا ناز مثلا حلال مشاکل اینی دو مشکل په حل بزره ضربان عمر ابن خطاب از کرز پیشین فیق بسان دون لا جواب کیون نا فهو دو من نکرم پوتتان چسمن خصوصا امیر المومنین شتیا اکری واقعا دیوز شسون یکا دیوز کا ذرا بیان بس امیر المومنین इसका सलबियों यार मोहम्मद करांसों मदीनी क़स्सा बुनी द बाजार ने चार एक थांग चियो द थांग पे अनु की मांगमोयत दुनिया न की चिक गोया जज नक़पो की देश नान स्तूप सियोत व हम कोई जुगमान संग स्तूप से जुगमान कनक शक ज़रेन योत Ekiniz kunti fra majak pako ping se kunti fra mayon chupayot. Kenan son de anu kenan ton machik de nakpoki yon chen yon se kiri shitiya gramba se kalanchain. Koz ishar aciz bachain. Koş çizerin doğa kerel toz tasena kwe mutabik kere amal boz kiri chinzesna regna. बावाज दे अमानत पगार जक्से दो कोई जिस पे मुताबिक पर खेलास बस कोसों मेंटास ना मौला कसल मुताबिक दे उन यो चिकी मांगमे दे की चिक चिक पो
nan stupse jugman stupse krak zarinchik kob lekinis framajak pa ping se tansiot so koton mano ko yons se ko ishitagram base ka halane ishare ajiz bas zes yale bunga mashesuk nga galad lam yanuson minsuk daranga ngari saza pongara top se dinga darbadari onugyot खबरदार केरज अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत न कोई गलुक से कने केरे लक मलेन हमेशा केरन चिंजस न मोहब्बत अली अक्सिले दो जस्ट बिकॉज द सुपारिश वो बस है ना फ्रूजस ओना अराबी यानी शित्यादुत से अमानत सुपर्दा बस योतिन सुक दो घर यो दो आस्तान मर्गो सुक दारो खोज गादियां नुक चिंजस ना रगना Krileyot Abu Bakr Rizzas yale Abu Ali بهش نه دوزخ تمام گنگمیش تقصیت کنی علی گین علی دیو میشه شگمت که رسون سے حضرت علی قرآن حضر مولا علی کی دی امانت پگر یود یاران پتا یولو یاران استون زرندو یاران ششاین لو محمد لوکسیونس کلی واقعا باعث امیر المؤمنین لدیو زر بنا امیر المؤمنین است کسل بیون فلانی کری ابو بکر کری باوا دوک پیده نان پهنو کنانسون دیان پنجره یود ده پنجره طرف چیگا نشانه تانس دو کره چین دست ناره نکوکس دیان توس دیان نک دی امانت پیود ده چی مولا از دست پی مطابق خویون سے دیان نتانه دی امانت پی ده جگان یود چک ده عربی نیسکان ینبوسون سفید عربی و امیر المؤمنین دی چین دست ناره نمعجزات هم منا دو پینس کیون مانا دیان رگنا 1000 دینار امیر المؤمنین لهدیه طرف تکا کسکس 1000 دینار پو محمد لطانس کنا علی غلوس خورکان انسوک محب علی انسوک ده حساب کا دی دینار ستون چوک پا کرام ما باقی کوری دینار ستون ریت پکو کوری چین دستنا رگنا سون چانا اقرار زبانی فائدہ من چک ده انسان لنجات میننا اقرار زبانی دی چین جسنا رنا پیغمبر منصبی کا غاصبانہ دوسکان کنسان بس یوت بین کلمہ لا الہ الا اللہ کن ضربت بین پیغمبر کا رسالت پیغمبر لان کن اقرار یوت معادنا اقرار یوت کن چیک زرد ولیکن حقیقت کسنی یانگنا عقیدہ مت بنا منافقت طرز کا کون جو زرین چو منافقت طرز اختیار بسے دکسیوت پن لہذا دی اقرار زبانیو جب تک کہ انسان لسمی آنگنا عقیدہ دکسمت پا ایمان محقق چچمن چک درہ علاوہ دی کا دی ایمان پو انسان ایمان پو کمال کلبیت پو انسان ایمان پو سترون سے لوس پو محفوظ لوس پو توقفیت اعمال صالح کا لہذا دینی دعا پہ انک غتس خدا کا نچس اللہم خدا وندہ بار الہا یارس غچا دی مبارک زینک صالح الاعمال لیخمو عمل کن غچا دن میت پی توفیق شزد وزرے کی دی دعای اول مصریان غتا دیوزس چونکہ انسانی اعمال پو دی ایمان پو جو محفوظ لشمن جب تک کہ اعمال صالح کو نہیں بویدنا وانا دیو کمال کلب چسمن ایمان صالح ایمان پو کامل گانریا چھایت پو و ایمان پو محفوظ لسوت پو ایمان مستقر چھایت پو دیو ضرورت دیوتے انسوک اعمال صالح خدا ارسا مزاد پس کس پی دے واجبات مل کیونچا ودون سیئات کو نشتیانو گنا تغرین دک پر وچا گناہ کو نشتیانا وإلا ایمان کیوں سے جگتو گنا انسان مثلا گناہ کو نیز انسان ایمان پہ چیندس نہ رگنا آخر پہ سلب چاہ انسان کنا لنچا انسک انسان کنا گرد چک چاہ انسک چنانچہ تاریخ انو دیون لغتا آمانا واقعہ مامو چیندس نہ رگنا ذکر بسیوت چانا اعمال صالح انسان لا سق بس قیامت چیندس نارگنا رفیق سفر پو یان چان چچسمن چه الا انسان اعمال پو مت پا
خلاص قرآن أنوسان كسر بمود وما تقدموا لأنفسكم كنتي نفس بمينا كنتي روح بمينا كنتي چی شکل سدنا دون كنتي فرچين دسنارين حاضر يو كنتي نورو بسدنا دن نورو كنتانو ينبو چاچين غني بسدنا كنتي دا غني كنتانو ينبو چاچين لہذا اعمال صالح انسان چیز قرآن دنیا زندگی تمام سو سے قریب الموت سکرات الموت حساب پہ کا قریب چھانکوز کھری زنزو سن کھری مال ان خطاب بسے کھری عمال پا خطاب بس کوز تین دک اول کا کو سوال بین دک کھری چنا زنزو سن لا کھری فرون لا کھری آنین لا کھری اولادن لا یلی اولادن از کنتان دیوچیک نیار گوی که نرفنره خوره کنتان از پروریش بس کنتان از سوز کنتان دی حال پکلب چکس کنتی پی نانگران یان می حساب پکل نان کامار شد اب دیرین قدم بیانو یاد نگا محتاج شد نگا دی سفر پانورگاز نه کنتس نگا چی تان چاین کنتی که نگا چی تب چاین دی اولادن زبان حالی که خواد یازر اللو یلی نگا چی اتا دره یری مال یری جایداد یانکن لغل حفظین نچا یری جوچ بس نرپن نره کل سوس نچی کنال دانچس پو نچی لاس پو دیا اندینی یران غسل تانسه تشیز بس تکفین تانسه یران آداب کا یران تشیه بسه ده قبر پسق پکره ده قبر پیانو گیران خدای لغا حواله بسه ده آنو پکا بسه میبینی چه بسه نه نچه لوگ چایی نچی کنه توبچاس پیران ده انده کتلی نچه نچه آمد ده آسانو کس نشوب شی پین سنو کری مال پالتا سزر اللوی یلی دی مال و دولت از کری می نچام چک نرپندره کزرگوی که گاه اوقاتان لنید مت پا نمازان خبر مت پا کنن جمع بس اب دیرین نگا سفریانو چد نگا محتاج شد نگا زاد و راهلر گوشد کری کنن نگا چی توب چاین کره نگا چی تان چاین ده مال پس زبان حالی که خوازر یلی این مالک داره نا نگا چی که مالک پیان کن سونسر کری وارثون نگا چی مالک سون مچا داره کری ملکیت یانوگ نبین صرف اچھی کن تھپچاس پہ کران کفا نیس نہ سم پین دے کتھالے آن چان چین جس نارنا اچھی کنا تھپچاس میں باز خواده کنا سارده اما چھوتے سینیردیان چھوت چونکہ انسان مال کنا انسان لا آخر پکا دیا کری کفا نون مت پکوا تھپچاس مت حتی این که بعض اوقات مثلا وارث اگر نابالغ کا تو یاد نرک سنت کفن مثلا تامت پیانو مجتهدون احتیاط بس وارث بالغ کنا مثلا تونزر سنت واجب پنا کری مال کنا خاطب دی حساب پو دی کنا سان کو امید شد آخر پکا کل لغت کھل انچک کری عمل پہ طرف لا کو کری عمل پہ طرف لا لوگ سزر دیا لینگی اعمال دنیای کا مستان چک چیره باریانو تساهل بسد غفلت بسد غلمت بسد پیقچه این نسان مثلا وازگوی لقتو مایوما یا باقی عبادات چه این نسان از تسهیل بسه و از دونه اونو مثلا غفلت بسه آیا دیرین کرز گا چی جواب تاں چاہین کدی کنا گا چی جواب یام چاہین گا دیرین دی سفر پہ اونو گا فروپا مت گا زاد و راحلہ مت اعمال پزر دیال مالک گا کران نیم با قبر یانو سایود گا برزخ یانو سایود هر منزل یانو یود نورو بسد نه نورو چین دست نرنا طلقات چی که کران نیم باید اغانی بسد نه اغانی شکل چی که کران نیم باید رول این چچاسی ما کران بر به چچاس من پس چان انسانی آخر کری آخر سفر یانو پروپا چاید بی رفیق پو انسانی کری عمل کنین چک نورو عمل یاد نه نورو شکل چی که
غني عمل يودنا نعوذ بالله غني شكل چيكا كوني ينبو لبچا سنسو آخر چخپا چنانچہ تاریخ کو نیانو دو کہ اعمال انسان مجسم چھچا اندرے شخص شگیس نقل بیت قبستان چگی آنوک شیمی کیوں سے قبض دے چین دس نارگنا قبستان پہ آنوک دے شیمین قبض سے چھونس بنا نور کا گنگ مویت پی جوان چگیوں سے سون سے دے قبر پہ آنوک سون کو جو سون سے یکتو نمداد چگا لے یانو نا بدبو چن کیک بد شکل کیک لے یہ بدبو نا ڈیسے یوں سے دے قبر پہ آنو سون اس کا سون دے آنو مدد چگ آیاب چگ چھانا دے چین دس نارگنا نور کا گنگ میں جوان پو اور گو مجروح باسے کرامت چستان باسے بینگ سے یوں مانا دیو چین چک زر بنا انسانی دے نور عمل پنا غنی عمل پہ انسک نور عمل پہ دے صورت من خوشبو جوان پہ شکلی کا اعمال بد انسانی چامن اعمال کن دے بدبو کی شکل کا یوں سے آخر پہ کوئی نور عمل پہ کم سن سے غنی انتھالینا خود مجق پا کفین سے تانسنن دے غنی سن سے انسک سبحان اللہ خداوند بار الہ اعمال صالح چنانچہ تیز دی دعا پہ انہوں اول لنگا انہوں جس خدا یہاں چاہ توفیق چھچک مچا یارد نصیب چھچک اعمال صالح لیخمو چین جسنا اعمال کن دی اعمال کن اچھے آخری سفر ہیں انہوں پھرپا چھچا انسک دیوں اچھا نیام ہمیشہ لشا انسک خدا یا دشتا حمل زی انہوں دی مبارک جاؤنی انہوں کسک نور اعمال چکل داندنا دیون یری درگار قبول سون سے خدا لائے بندہ یران رن میں عمل چک سون سے دیان اچھے آخری سفری فرپا چچک باری لاہا خدا وند حاجت من مومن مومنات التماس بسیت کو حاجاتون روا چچک خدا یا باری لاہا گا مومن مومن مریض یدنا پریشانی گرفتاری یدنا مریض یدنا مریض اللہ شفا چچک خدا یا پریشانی گرفتاریاں یدنا کوئی پریشانی گرفتاری چین دسنا شخص میں کا دور چچک خدایا کوئی حوائج دین و دنیا مخصوصاً التماس بس معموز کوئی دینی حوائج کن دنیای حوائج کن حوائج شرعیون شخص میں کا لطف کرم کا خدایا دون روا چچک کون تنگون پورا چچک خدا وندگا مومن مومنک سفریاں یا ظالم لغا اسیر یدنا خدایا دیون صحیح سلامت نہ دنیا انہوں رہا سوں سے کنتی چیندسنا منزل مقصود کتھن میں پی نصیب چھچک خدایا رحمت پی انسان انہوں چکا مسلط میں چھچک پروردگار دی مبارک ماہ رمضان مبارک پو خدایا خیر نہ نور و اعمال نہ دسنگا چکا نہ آخر لہلے بیت پی نصیب چھچک خدایا دل زاو دی مبارک الزاو آخری مچا چک با ینگ مچا صحیح سلامت ایمان کلو سے ینگ دی مبارک الزاو تھک پیت پی نصیب چچک وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. يا رب العالمين